What's up sa inyo? So karon mga una pud meno. Api na lagi mo banda aron mabusog mo permi. Thank you day ka Maraya nga mo naghatag sa snack. Si Maraya gusto magpakaon pero kaning isa di gid gusto magpakaon. Pero og dili og perform og tarong, bahala dig inito ni namo. Unya, amo ni ibaligya gawa. So, diba? Iya daw initon pag di may magtarong. Pero ningon ako siya nga lay. Ayaw ana lay. Buta man na lalay uy. Mo ni sugot ra man pud no. Dari pili da mo ug asan yung kanon dira. Kana bang donut or kana nakaitom. Adi siya may maka-snack. Squat sa gina dapat. Awar may da. Pero laban lang kay pag humana na snack man dayon. Pag humana mo practice na. Naglinya dayon may murag mga tupad nya ang snack dito naguwat na. Lami kayo. Pag humana na nagkuha na rin may anag mga donut og sa tawag na kanang lukot-lukot oy. So syempre duha tong kwaon kay gigutom man ta alangan na mag-isa. Sila sab dito nakabisi og kuha. Gipakuha lang po na ko na siya og kuan royal kay amo man na lima tunga man mi. Sa isa ka coke or royal lima ang magbahin. Unsa pa may langay na to di mo kaon na ta oy gutom na kayo o di mo pud ilhan nga gigutom. Pag humana na mo inom dayon ta og royal aron di ta matuk-an. Aron na pang tulak ba. Og diri ara tataman again thank you Maraya sa pagpakaon.